एमती गाँव में बुलवा क्रम धौलिया भितर आम से कि विचित्र व्यवस्था से कथा छाड़ू लोक मैंने कौ परिस्थिति अच्छा से कथा छाड़ू रास्तार तो जहाँ समस्या से कथा छाड़ू पढ़ा हाँपाई मशाणी ना से कथा भी छाड़ू किंतु गोटे अंगनवाड़ी केन्द्र भी ना क्षीर खुआ छुआपाई अंगनवाड़ी तो अंगनवाड़ी की पिला जीव माँ भी रोसे बास छाड़ी पिला को लेकर अंगनवाड़ी केन्द्र जीव आलोचना करवा धौलिया गाँव महिला मान सहित कौन कहते से समस्या प्रकृत समस्या कौन आज जाए पाखे किए मीडिया पहुंची कि ना आ समस्या प्रकृत भाव में सत्य भाव में उपस्थापन करने को प्रशासन पाखे चेष्टा कर ना कौन नमस्कार मु 5 नंबर वार्ड रीना मल्लिक कहूँ मोर समस्या है मोर ये गोटे पानी पाइप भांगी जाइए भी वीडियो को देखी भी सरपंच पाखे जाकि चिठी करके भी सरपंच को भी मीटिंग कहीं भी सदस्य शुणुना वीडियो को भी चिठी करूँ कि शुणुना 2 मास खंडे गले आम सब बड़े कहूँ सेपटे मोर रोड भी मुझे हाथ काम कर रोड पिंका भी गोटे बिल भी करना कि रोड भी आसिक देखुना भी आम सरपंच भी जानते केतेटा वार्ड मेंबर हूँ पंचायत केतेटा वार्ड अच्छी बोली आम हूँ पंचायत हूँ प्रकृति ये गाँव वार्ड मेंबर दुखर कथा देखो माँ तुम्हें तुम जितक मीटिंग हुए सब मीटिंग की जाओ मीटिंग की जाए तुम्हें निजे जाओ तो तुम स्वामी ना मो स्वामी के जाती भर मु मीटिंग की जाए मो मीटिंग जहाँ समस्या ये गाँव सब कथा कही रोडटा कथा भी कही सी भी शुणी मोर कौन करी मो मो दलित परिवार नहीं मो जावास करने मुझे हईराण हली बोलिकी मो परिवार हईराण रही मुझे हाथ कली सब मुझे एत कोटिपति मुझे हाथ करी ये गोटे ठाकुर रही जरी पड़ी रही तथापि भी कही गोटे पिलर उठे छात पकड़ से तो ना आमर भी मशाणी नहीं आमर जदि जी जहाँ पोड़ा हूँ मरवे पोड़ा हम रोड पर अंगनवाड़ी आम छुआ टी छुआ हेल्ले भी पाठ हूँ माँ मैंने जी ना कि 2 कि 3 किलोमीटर बाट हूँ गाया छाई अरे मारे तुम तो वार्ड मेंबर तुम्हें सब दाबी नहीं सरपंच वीडियो कलेक्टर मैंने सब जन समस्त चिठी अच्छी कलेक्टर बांचले कलेक्टर ऑफिस हूँ ब्लॉक जाकि आम जनाऊ सब करूँ आम सहयोग ना सहयोग किसी ना सरपंच तो दिन आसनी गाँव ना केवल भोट सरपंच गुरुजन मैंने भी चिन्ह ना ये प्राय सरपंच किए शुणी जानी ना अच्छा मुझे गोटे कथा पचारि आपण मान भर केते जन सरपंच ना जानी निहाली सरपंच ना एकाथरे कहले माने निजे आसले ना सेटा केवल कोचिंग कार्ड बाटिया निर्वाचन प्रचार ये साधारण महिला मान कहवा कथा निर्वाचन प्रचार पर निहाली सरपंच को केबे देखी ना 4 वर्ष होगा 2022 ରୁ 2025 आज पर्यंत सरपंच ठीक आसी ना केवल स्वामी वोट बाइल जानी सरपंच किए आम जानी ना किसी ना कौन नाटिन ना आउ कल ना आम बाट ना आम ना मशाणी भी ना अरे कौटी पड़ी रास्ता बाटे पड़े लोक अपमान करेंगे स्कूल ना अंगनवाड़ी ना कल गोटे भागीदारी 2 मासर कल आम पानी सकाशे जो हईराण हूँ टाँग कौन कुछ कुछ बाट आम पा आणुचु ट्यूबवेल भागी आई गोटे अंगनवाड़ी किसी ना स्कूल गोटे ना छुआ जो हईराण हूँ माँ मैंने छुआ को लेकिन जी कोसे कोसे बाट जी छुआ को छाड़ी आसवे आ रास्ता गोटे कम हो जो अवस्था ये पानी आम पशिकी जा पुओ मोर से हाथ दार माटी फाटी आनी सब पका पकी गोटे रास्ता कला ये पानी आम जीव सरपंच देखा ना वार्ड नंबर हाथ पैसा दे बर्तमान रास्ता देखा रीना मल्लिक आज्ञा वार्ड नंबर वार्ड नंबर कहीं बाट ना नाटिन ना मशाणी ना कहूँ आमर ढलई हम सेतक भी वाल पड़ी ढलई हम सेतक भी शुणुना सरपंच माने एमती प्राय भी आसती से केवे केवे आसती नन आसती स्वामी आसती स्वामी पदार बसी थे नन से जो जितु किए थे से कम करुवे आउे हूँ स्वामी भितर बसवे से खाली कही नहीं जी ना केवल भर्ता टाँग जाऊे भर्ता टाँग भी केत मिलूँ न मिलूँ आमको सेतक जनाऊना भर्ता आम कहीं बुढ़ी आमको तो भर्ता पैसा मिलूना सुभद्रा पैसा तो कहीं मिलूना मोर तो 15 वर्ष चलती मत हाँ है मत बा भर्ता मिलूना अरे सुभद्रा पैसा सी मोर मिलूना मारे सबू गाँव निहाली निर्वाचन मंडली विशेषकर निहाली पंचायत भी मुझे देखिली सबू गाँव में ए प्रकार समस्या सहित अच्छा राज्य बीजेपी SC ST मोर्चार कटक जिला संपादक रोहित कुमार मल्लिक जी कि आमर जो जो वार्ड को आम आसीचे जो वार्ड मेंबर आमर रीना मल्लिक तांकर स्वामी मोर 4 वर्ष होगा गाँव में वार्ड मेंबर हिसाब से 4 वर्ष है बुझाबुझी करुँची आम 5 नंबर वार्डटा नियाली भी दल वार्ड मेंबर थे सी भी रही किसी भी कम हो पारानी आज भी आम अच्छु आमर भी दलीय होगी किसी कम हो पारे एवं सब आम दलित परिवार टोटाल वार्डटा ताते कौन कम आज पर्यटन हो पारे लोक देखला भाया कि गाँव उन्नति है भाया कौन कम है ना सरपंच ना जिते कहले भी कम हम ये जड़े आम दलित परिवार गोटे सरपंच बहुत खराब लगुच
ଯିଏକି ସେ ଜଣେ ନିଜେ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି ନିଆଳିରେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଥିଲା ଦଳିତମାନଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ କିଛି ଆସନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ କେବଳ ମିଟିଂରେ ଆସିବେ, ବସିବେ, କଥା ହେବେ, ଯିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ନିଜେ ପଚାରିବେ ଆମର ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି କହିପାରିବେନି, କୋଉ ୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଠା ମାଗିବେ ସେ ଆବାକାବା ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ରୋହିତ ବାବୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଲା ଆମର ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଏଠି ମାଟି ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଛୁଆଟା ମରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମ ନିଆଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି। ମାନେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଉ ୱାର୍ଡକୁ ଟଙ୍କାଟା ଆଶା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ରୋକ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୋତେ ନେଇକି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ, କାହିଁକି ନା କାମ ହେଇନି ନା, କାମ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ବୋଲି। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜିପିଟିପିରେ ସେ 100 କାମ ପୁରେଇଛି, ଜିପିଟିପିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ପୁରେଇକି ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଦେଲେ, ଯେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ମଗାଯାଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୋଉ ୱାର୍ଡ କାମ ହେଇଛି ତାର ହେଉଛି ବିଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ରେଜୁଲେସନ କପି ମଗାଯାଉ, କୋଉ ରେଜୁଲେସନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଇକି ପାସ୍ କରାଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ରେଜୁଲେସନ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଦିଟା ରେଜୁଲେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଶଖତ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ରେଜୁଲେସନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଧରିଥିଲି, ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ମୋ ଇଏରେ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ବହୁତ ପଇସା ଏରପର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍, ଯୋଉ ବିଲ୍ ଦେଖିବେ ଜିଏସ୍ଟି ବିଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟି ଯାହାର ଆଣିଦେବେ, ଗୋଡ଼ି ଯାହାର ଥିବ, କାହାର ସିମେଣ୍ଟ ନଥିବ, କାହାର ରଡ଼ ନଥିବ, ରଡ଼ ପଡ଼ିଥିବ 5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣ ହାଟ ଯୋଉ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆସିଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ଫଳ ମରା ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ଧରିଛି, ସେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମରା ହେଇଥିଲା, 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ରଡ଼ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନସ ବାବୁଙ୍କର ତାର ଜିଏସ୍ଟି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାର ରଡ଼ ନାହିଁ, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରାଯିବ, ଏଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ହଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କେବଳ ଆମର ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ବି କହିଲେ, କେବଳ କିଏ ମରଲେ, କିଏ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଆସିକାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖି ଯିବେ। ଆଜିକି ସିଏ 3 ଥର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଲନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭୂମିକା ସେତିକି ଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା, ଆମର ବହୁତ କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ପିଲା ଚାଲିକି ଯିବେ ଖରା ବର୍ଷାରେ, କାଲି ସକାଳେ ପିଲା ବି ଗୋଟେ କିଏ ମରିଯିବ, କି କାହା ବାପା ମା ଯିବେ ଖଟିବା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, 2 ପଇସା କମେଇଲେ ତ ଏମାନେ ଚଳିବେ ନା, ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇପାରୁନି, ସବୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ଆଚ୍ଛା ରୋହିତ ବାବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଫଣ୍ଡରୁ ଆଜି ଯାଏ ତମ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କ'ଣ କାମ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି କାମ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି କାମ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆର୍ଟିଆଇ ମଗେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି, ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯିଏକି ଆମେ ମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯିଏକି ନିଆଳି ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏକି ସେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ଯିଏକି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସିଏ ପୁରା ଏମିତି ଭାବରେ ଚଳୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖରାରେ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୀତଳତା, କାରଣ ନିଆଳି ଚିତ୍କାରକୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଗାଁ, ସବୁ ୱାର୍ଡ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର, ନିଆଳି ଚିତ୍କାର। ନମସ୍କାର।